अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फयाज अहमद स्पेनिश नेशनलिटी के 13वें लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज हम 12 सवाल करेंगे, तो आगाज करते हैं। Y pregunta para tarea 2 de la prueba CSS। और तारेया कहते हैं काम जो होता है, होमवर्क होता है, कि मौजू होता है। Conocimiento sobre los deberes, ये है पहचान जो है आपको conocimiento उसके बारे में मालूमात दे रहे हैं। deberes होता है फ्राइज y derechos, और जो हकूक हैं आपके ऊपर जो फर्ज हैं, जो आपके हकूक हैं स्पेन में, उनके बारे में इसमें बताया जाए कि comporta la nacionalidad española, जो स्पेनिश नेशनलिटी आप लेने चाह रहे हैं उसके ऊपर आपके कुछ फराइज आयद होंगे और रियासत के, और कुछ आपको हकूक रियासत देगी उसके बारे में। तो इसका पहला सवाल है 2001। Los españoles tienen los mismos derechos fundamentales, तमाम स्पेनिश लोगों के mismo सेम derechos हकूक हैं फंडामेंटल बेसिक जो होते हैं, इन cualquier parte, कोई भी जो हिस्सा है del territorio del estado, स्टेट की जो जितनी भी जमीन है, जितना एरिया है, इलाका है, उसमें सेम हकूक हैं। बिल्कुल ये नहीं होता है कि एक शहर में डिफरेंट हकूक है और दूसरे शहर में डिफरेंट है। सारे स्पेन में एक जैसे हकूक होते हैं सारे स्पेनिश के। तो इसका जवाब पहला है verdadero, सच है ये। और सवाल नंबर 2 है los extranjeros, जो गैर मुल्की हैं, इन स्पेनिया स्पेन में tienen los mismos derechos, उनके भी सेम हकूक हैं। los que es español, जैसे स्पेनिशों के हैं। a uno que España, अच्छा ये जो ट्रिकी सवाल है यहाँ पे, जो ये a uno que España no hay firmado, सिवाय इसके कि स्पेन ने नहीं किया साइन ट्रातादो, कोई ट्रीटी जो होती है, एक मुआहदा स्पेसिफिक स्पेशल रिस्पेक्टो con su país de origen, जहां से वो आया उस मुल्क से कोई स्पेशल जो है वो अगर कोई मुआहदा नहीं किया तो उसके हकूक जो है वो बराबर नहीं होंगे। ये गलत है जी। गैर मुल्की हो या स्पेनिश हो, उनके कानून में आइन में सेम है, उसमें ट्रीटी का या किसी मुल्क से मुआहदे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जवाब जो होगा वो बी होगा, फाल्सो है ये। सवाल नंबर 3, से puede obligar a alguien, क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं किसके साथ, किसी को ओब्लिगार कर सकते हैं a declarar su ideología, कि वो आपके सामने इजहार करे अपना आइडियोलॉजी का, नजरिए का, रिलीजन का और क्रियंस, या कि वो किस चीज पे बिलीव करता है। आप किसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आपको बताए कि कौन उसकी बिलीफ क्या है, उसका मजहब क्या है। ये पूछ रहा है क्या आप ये कर सकते हैं, किसी को ओब्लिगार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको हक हासिल नहीं है। इसका जवाब होगा बी, फाल्सो। आपको ये कोई हक हासिल नहीं, किसी को जबरदस्ती आप डिक्लेयर करें, उसका मजहब पूछें। सवाल नंबर 4 है todos los ciudadanos, तमाम जो शहरी हैं, tienen derecho, उनको हक हासिल है a expresar, के वो पेश करें, अपने इजहार करें, y difundir libremente, और आजादी के साथ इजहार ख्याल करें, sus pensamientos, कि वो क्या सोचते हैं, ideas, ओपिनियन, उनके क्या राय है किसी बारे में। ये हर शहरी को हक हासिल है जी, कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या राय है पॉलिटिकल किसी मौजू के ऊपर, वो ये हर बंदे का बुनियादी हक है। ये जवाब ए है जी, verdadero, बिल्कुल ये सबका हक हासिल है सबको। सवाल नंबर 5, इन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आइन में no se habla de derecho, उसमें हकूक का कोई जिक्र नहीं है। y comunicar, a recibir libremente, और उस इंफॉर्मेशन, और उसमें आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते आजादी से किसी जगह से, por cualquier medio de difusión, किसी भी जगह से। बिल्कुल गलत है जी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको हक हासिल है कि आप किसी भी इदारे से जाके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये आपको हक हासिल है। ये बी होगा इसका, फाल्सो है ये कहता है नो habla de derecho, कि इसमें derecho का हक नहीं है, आपको हक हासिल नहीं बल्कि हक हासिल है। तो ये होगा फाल्सो है ये जो क्लेम किया गया है। सवाल नंबर 6, las españoles, जो स्पेनिश हैं, tienen derecho, उनको हक हासिल है a elegir libremente, कि वो पसंद करें आजादी के साथ su residencia, अपनी रिहाइश, a circular libremente, और घूमे फिरे por la टेरिटोरियो नेशनल, नेशनल जो जमीन है, जगह है, जो है पूरा स्पेन है, उसमें आजादी से जहां मर्जी रहें, जहां पे वो मर्जी घूमें। बिल्कुल ये स्पेनिश अफराद को हक हासिल है जी, verdadero है, ये पहला जवाब है।
آپ کو حق، آپ اسپین میں جس مرضی شہر میں رہنا چاہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، ان اسپانیا las fuerzas de seguridad، اسپین میں جو پولیس والے ہیں، فورسا de seguridad سیکورٹی کے ادارے ہیں، pueden entrar، وہ انٹر ہو سکتے ہیں، un domicilio ایک گھر میں، privado پرائیویٹ میں، sin resolución judicial بغیر عدالتی حکم کے، y cualquier momento کسی وقت۔ نہیں جی، عدالت کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کو عدالت اجازت دیتی ہے تو پھر وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط کلیم ہے، بی جواب ہوگا، فالسو ہے یہ۔ سوال نمبر 8، se garantiza el secreto de las comunicaciones، یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ سیکرٹ رکھی جائے گی، جو آپ کی ٹیلی فون کالز، آپ کے خطوط ہیں، دلا اسپانیول جو اسپینش ہیں ان کے، سالبو ریسولاسیون جوڈیشیال، سوائے ان کے کہ اگر عدالت نے آپ کو حکم دیا ہے کسی کی ریکارڈنگ کرنے کا۔ بالکل جواب اے ہے جی، صحیح ہے۔ نارمل یہ گورنمنٹ کو کوئی حق اصل نہیں ہے آپ کی جو سیکرٹ کنورسیشن آپ کی گفتگو ہے وہ ریکارڈ کریں یا سیکرٹ نہ رکھیں۔ اگر عدالت حکم دے تو وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 9، las personas físicas no pueden creer centro docente، کہہ رہے کہ جو عام آدمی ہے وہ کوئی سینٹر نہیں کھول سکتا پڑھائی کا، ایجوکیشن کا۔ بالکل غلط ہے، کھول سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے، وہ کوئی سکھانا چاہتا ہے، کوئی سینٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ کھول سکتا ہے۔ یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ نو پوائزن، یہ کلیم جو ہے یہ غلط ہے، بی جواب ہوگا، فالسو ہے یہ کلیم۔ سوال نمبر 10، se reconoce la autonomía de las universidades، جو یونیورسٹی ہوتی ہیں autonomía ہوتی ہیں، وہ آزاد ہوتی ہیں۔ las términos que establece la ley، جو قانون کے مطابق جو ہوتا ہے، وہ یونیورسٹیاں ساری آزاد ہیں، بالکل ہر یونیورسٹی یہاں اسپین میں جو ہوتی ہے وہ آزاد ہے، اے ہے جواب بالکل یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، la enseñanza básica، جو بیسک تعلیم ہے، سکھانے کا عمل ہے، primaria y secundaria de 6 a 16 años، جو 6 سے لے کے 16 سال تک ہے، es obligatoria y gratuita، وہ لازم ہے اور مفت ہے۔ بالکل اسپین میں یہ پرائمری سے 6 سے لے کے 16 سال تک جتنی تعلیم ہوتی ہے وہ مفت ہوتی ہے، اور یہ اوبلیگاتوریو ہے، یہ لازم ہے۔ اگر نہیں بچوں کو بھیجیں گے تو پولیس آپ کے خلاف کیس کر سکتی ہے۔ آج کے لیے ایک سوال رہے گا جی، 12واں سوال، ان اسپانیا solo la educación primaria es obligatorio، کہہ رہا ہے کہ اسپین میں صرف پرائمری جو ایجوکیشن ہے وہ اوبلیگاتوریو ہے، وہ لازم ہے۔ نہیں، ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ سیکنڈری یا 16 سال تک ہے، تو یہ جو کلیم ہے کہ پرائمری تک جو ہے اوبلیگاتوریو ہے، یہ غلط کلیم ہے، فالسو، اس کا جواب ہوگا بی، فالسو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ السلام علیکم۔